Guys, good day. Welcome back again to our YouTube channel guys and Facebook page. For today's video guys, nandito na naman tayo ulit guys sa province of Biliran. Yan. Hindi talaga tayo magsasawang balik-balik dito guys. Sobrang ganda talaga ng Biliran guys. Kahit saan ka magpunta, marami tayo ditong mapapasyalan. Yan. So isa yan dito guys. Ito yung pupuntahan natin ngayon guys. Ito yung Coco Grove. Dito yan sa Almeria, Biliran, sa barangay Talahid guys. Yan. So atin tayo guys ngayon ng General Assembly ng SLARC Samalite Alliance Riders Club sa Tacloban. So shout out sa mga kasama ko guys na pupunta dito ngayon guys sa Biliran, guys Pres Libby and Ma'am Gretch. Yan. Kay Vice Dave Hin Orbino saka kay Ma'am Jubilin. Yan. Kasama din natin guys si Sir Jums. Yan yung secretary natin guys na sexy. Saka sa kasama niya nga pala guys kay Sir Michael. Yan. Saka kay Sir Jojo Galapago. Yan. Shoutout din sa taga Biliran guys, like Biliran kang Ma'am Joy, President Mama Joy Ilaw. Yan. Super cute. Shoutout kay Bro Sadkil at saka sa kanyang future wife. Yan. Congrats in advance sa inyo guys. Yan, alams na yung invitation. Saka shoutout din sa lahat ng member ng SLARC Biliran guys. Saka shoutout ko din guys yung kapwa natin vloggers, mga local vloggers ng Region 8 guys, kay Nan-Arc TV. Yan, shoutout sa iyo bro. Kay Brian Kerof Vlog. Yan, kay Bro Daniel Daga Vlog at saka kay Lilbin Motovlog. Saka kay Amski Motovlog guys. Yan, petikero yan dito sa Biliran guys. Yan, shoutout sa iyo bro. Saka kay sa nakilala natin guys na photographer galing pang Misamis guys, kay Pitik ni Izwaan. Yan, follow natin sila guys. So maraming salamat sa inyong suporta guys. Yan. Hi daw, hi. Welcome to Coco Grove Beach Resort. I am Benetrae Bailon, one of the crew. Arisa Beach, then atong entrance is 20 pesos per head, 6 years old and above. Then senior citizen, 10 pesos. PWD and 5 years old above is free lang. Then natay mga cottages, 300 ang ato ang mga small cottage. Then 4,000 sa ato ang dako nga cottage. 4,000? 4,000. Mapil na ito ang video okay. Good for 40 person. Package na siya. Okay, with video, 40% okay. entrance fee, Okay. free na sa. Then, nasa tayo gamay na cottage ato which is worth siya of 2,500. Same gihapon. Good for how many capacity niya ma'am? 25%. 25% ang free niya. Tapos, video okay na to, free lang sad. Mana to siya, pakya na to siya, full package na to siya, 2,500. Okay. Then, sa atong mga rooms, natay 1,600, good for 4, 700. Aircon. Ang aircon with TV to siyang 1,600. Yes. Tapos, ato ang 700 with aircon lang, good for 2. Then, 500 na to, fan room. Good for 2 lang sad. Then, ato ang fan, good for 10. Na 10 packs kon. 3,000 aircon with TV. Then, with refrigerator na sad. Then, ang atong good for 8 is 2,000 aircon with TV, then 2,500 aircon with TV and refrigerator. Okay. So, ma'am, ano to activities din ma'am sa resort ma'am? Natay mga Sa beach activities. marant sir na mga floating mat, 150 good for 1 hour lang na siya. And then natay kayak Kayak, sa yes. 130 per hour. Then natay boat lang bugsay. Bugsay. Kanang 100 per hour. Pero need na siya kahit di pag mo rent. Okay. Din ma'am, nakita ko ito ma'am, may volleyball din ano ma'am? Oh yes. Ano siya, ma'am? Per hour. Ang bola ma'am? Yes. Okay. And then ano pa ma'am? Mura mo ako Okay na? nasaktan. Oh, okay
Ay, ma'am, by the way, ma'am, regarding sa ano, ma'am, atong signal ba din yun? Ang signal na. Oh, sa cellphone, ma'am. Linsod, no? Pero, ma'am, natay. Maren, natin buwan rin na piso wifi. Piso wifi. 1 hour, 10 pesos. 3 hours, 30 pesos. Okay. Ma'am, yung katubang mga cottage rate, ma'am, mga kuhan, ano siya, ma'am? Morning lang siya or dala nito ka ng overnight, ma'am? So, ang atong kuan is 300 ang cottage Yes. pag day use. Pag night use na, 350 ang cottage, tapos 30 pesos per head. Ang entrance na nasa gabi. So, sa check-in din sa mga room din, ma'am, ano oras, ma'am? Check-in, check-out? Ang check-in nato sa mga rooms is 2 p.m. Then, ang out 12 p.m. pagka ugma, pagka Okay. tomorrow na morning. Okay. Tapos, free lang sila sa entrance, no? Wala na sila bayad. Okay. So, invite sila, ma'am, mga viewers, ma'am. I-invite mo rin sa mo ang beach, which is Coco Grove Beach Resort. Malukit rin sa Talahid, Almeria, Biliran. Okay. Then, ma'am, contact number din, ma'am. Or Facebook page or on... Ang contact number na mo o contact number na dyan akong hatag kaya walang sige, kabalo sa sige. page, Facebook page. Sir, 927-2881-627. Okay. Sige. Wala yung Facebook page, ma'am. Sa ako nasabta ng Facebook page na mo, Talahid Coco Grove man siguro to ako. Okay. Ito ang last na akong nasabtan, pero ambot na karon bang nag-update na ko. Hi, shout out to Bbtart the Wanderer. Hi, Nia. Bye-bye. Shout out tayo sa tanang tao sa kalibutan. Ride safe. Shout out po sa akong uyab na luna. Love you, love you. Love you. Sir. Sir. SLARC 10. Kent. Yan. Broken SLARC. Kaninang gigamit. Yan. Nag-RS. Lah. Ma'am, pangalan niyo, ma'am? Tagading ka, ma'am? Single? Pili na din mo, ma'am? Oh. Foreigner ka, ma'am? Half? Very pure? Ma'am, ano daw mong Facebook page, ma'am? Diba? Ma'am, pangalan mo? Ang pangalan kay Angelica. Yeah. Shout out ko sa mga family diha sa Kuan, Mariotay. Sir, ikaw, ma'am? Angel. Yeah. Sige, ma'am. Hi, I'm Muhammad Izwaan Kamarudin, and I am a travel vlogger. And I also love to do photo shoots. I also inquire on events like pre-debut, and I am the owner of Pitik ni Izwaan nga page. Na ako diri sa Biliran sa Coco Grove nga beach. Thank you, sir. Misamis Oriental, yes. Cagayan de Oro. He loves vlogging, traveling, Hello. guys. Yan. Okay. Thank you, sir. Ya, model. Para model na lang. Pitikero na model pa.
Yan. Yan, sir. Ano pangalan mo, sir? Poroy. Sir Poroy. Si Sir, ngayon, sir? Roger. Roger. Ikaw, sir? Eliakas. Jan Elias. Sir? Yan, hi. Sir, shout out. Ma'am. Hi. Okay. Shout out, ma'am. Shout out sa Kalubian Lady. Ah, thank you. Ma'am Joy. Hello. Beautiful. We're preparing our food. Beautiful. Most beautiful. Yeah, Ray Mahosay. Okay. Oh, Bruce Lee, gawin kayo ganda.